Mga kaigsuunan, gipaamgo kita karon sa liturhiya sa pulong nga ang pagtuman sa mga kasuguan sa Dios ug ang pagsalig sa iyang dili matukib nga kinaadman, bisag dili masabot nga kinaadman, mao ang buhing sakripisyo nga makapahimuot gayud kaniya, aside from regularly worshiping God in His house, sa iyang templo. Busa makapangutana kita, kung mao man di ay kana, ngano man nga gibalda man ni Kristo ang rhythm sa paghalad og mga sakripisyo didto sa templo. Why did He make a scene? Unsa may buot niyang ipadayag sa iyang gibuhat? Kay ang tanang gibuhat sa Ginoo prophetic baya, naa siya buot ipadayag, naa siya buot isangyaw, naa siya buot isilsil sa alimpatakan o sa galamhan niadtong nagsud-ong kaniya. Makiigsunan atong hinumduman nga originally dili part sa temple management ang pagpamaligya og mga mananap o ang pagpangilis og kwarta. Pero nahimo kining necessary public convenience. Ilabi na sa dihang ang piniling katawhan sa Dios nahimo nang under Roman subjugation. Kay ngano, ang kwarta nga gigamit sa mga Romanhon dili man pwedeng dawaton didto sa templo. Kay alang nila ang kwarta nga iso dito sa templo kinahanglang holy money. Kadto ra yung currency nga approved by the temple management. So gikinahanglang na ay mangingilis. Unya ang tao limtanon baya. May lagmang niguro jug dala pirme. Usahay makalimot man. Munang gikinahanglan nga naay mangingilis dito sa templo. Unya, naa mo gibalaod pud ang temple worship makaigsuunan, temple sacrifice nga ang ihalad kana yung mga mananap nga way tatsa, unblemished. Nya imagine ako no gabiyahe ka gikan sa kinatumyan unya padung didto sa Jerusalem. Ang imong gidalang salampati nga way tatsa igabot didto na, mura na gilugos. Ang imong baka nga tambo kaayo, nga imong gidadon didto na, nagkagidlay na. So later na develop na nga pangunahon na nga bitaw no for the convenience of pilgrims. May tugutan na lang nato diri sa templo ang pagpamaligya nining mga required animals nga makapasal sa standardaan. Haro igpalit mo sigurado na nga dili i-refuse. So di ba convenient kayo na? Nya imbes magbitbit ka adto na lang kamo palit dito sa templo. So nahimo nga part sa public convenience. Muna una na ko ipasabot ninyo. Ikaduha, asa dapita sa templo kini gitugutan sa mga temple management? Which part of the temple? According to Bible experts, ang gitugutan kuno nga lugar niini sa templo dili gyud sa main, tuwa sa outer precincts kanang gitawag og court of the Gentiles. Sa templo makiigsuonan dito sa gawas niini naay lugar nga adto ra pwede mo sumusulod og magampo ang mga dili Hudiyo. Ang makasud sa main temple kadto ra yung mga Hudiyo. So naa sila segregation. Pero may na lang kay nakunahuna pa gyud ang temple management nga naay lugar para sa mga dili Hudiyo, mga half-breed for instance. Pwede silang adto didto. Namoy nakitang problema ani. The place was set aside for Gentiles. Unya later, miingon po ang mga nangulo, ang mga pare nga nagdumala sa templo, pwede ra pong adto mo didto mo mamaligya. Pwede ra pong adto mo didto mag-ilis sa mga sinsilyo. What were they saying? Kaming mga Hudiyo, dirira, dili gid mabalda, exclusive, didto hala pwede mo magsaba-saba. Pwede ra man mahug tae ng ilahang lugar diha. Anyway, dili man na sila mga Hudiyo. Nakita niyo ang inustisya makaigsuonan? Gamay pa kaayo nga lugar, limited space for Gentiles, gitugutan pa gyud nga gamiton for other purposes, for the convenience of the Jews. Di ba inustisya na? Siguro lang kay di mo makabasa gusto na ho na sa Ginoo, murag hambugiro na po kay ta. If we put thoughts into the minds of the Lord, posible kayo nga mo ni nakita sa Ginoo
Mauna nga midilaab siyang kasing-kasing ang zeal for the house of God. Ngayon siya, di na mo gini mao. The temple no longer looks and sounds like a temple. Lahi na ni, mura na ni merkado, mura nag emporium, mura nag mercantile. Unsa gibuhat sa Ginoo mo kay igsuonan? May nang ato emphasize yun ang detalye ani unsa gibuhat niya? Iya habang giabog ang mga tao, wala dili ang tao yang giabog, ang mga mananap yang giabog pagawas dito sa templo. Kinsay iyang gilimbuad ang mga nagnegosyo? Dili sad ang ilang lamesa. Unsay iyang gisalibay ang mga tao nga nagpabuyag? Dili ang sinsilyo. Klaro kay niya nga iyang purpose dili ang pagpasakit og tao, dili ang pag-insulto og tao, kundi ang pagtudlo kanila unsay husto. Munang gipahinumduman niya sila. Sa paagi nga creative, murag violent, pero para nako very effective. Nidot gyutos kasing-kasing sa mga nagtan-aw. Proof. Naabay nakaako og pugong sa Ginoo? Na? Wala. Posible kuno kayo matud pa sa mga batid sa kasulatan katong nagtan-aw didto, hagbayar po to silang wa na makauyon sa gitugutan sa mga pare. Wa na to sila kauyon, wa lay kaisog nga mangaha sa pagsulti sa ilang pagsupak. Munang sa dihang dihay usa nga nangahas ang atong Ginoo, deep in their hearts they were cheering him. Kana, naramo gid sige, ilimbuwad na agbayar gyud may lagot ani. Not one dared to stop him. Kinsay na sakit? That's right, ang mga pipila nga nabulahan. Kadto ray nahalangan ang mga negosyante o ang gibahinan sa mga negosyante kinsa man. Ay, kasakit po na taon eh. Dili na kami ha. Lain ang mga pare. Oh, sila mo'y nasakit. Pero ang kadaghanan sa nagtanaw dito, atong ma-imagine, nalipay sila. Kay gibalik sa Ginoo ang original purpose of that limited space alang sa mga dili Hudiyo. Makaigsuonan, kapuyan matagpahinumdum ko usahay, kanang ingay balik-balik. Pero kinahanglang pahinumduman ta. Munang matagtuig balik-balikon gyud ning maong pagbasa to remind us unsay dapat nato nga disposition when we worship God. Kinahanglang naa ang hustisya, naa ang pagpaubos, ug labaw sa tanan naa ang pagtahod sa iyang kabubuton. Hinumdum na kog sugilanon, usa ka batan-on makaigsunan nga dugay na kaing wa mo simba gyud. One day na kumbinser sa ginikanan nga simba lang gud. Dai, just try it. Kausa ko di ka kauyon ay nagbalik. So tuod man ni simba na kumbinser ang maong batan-on nga mosimba. Nya nalipay sa kayo ang parish priest niya atong maong parokya. Kay first time nga nakita niya nga nisimba ang maong dalaga. Tuod man human sa misa iyang pangutana, unya day, how do you find the mass? Og among dalaga miingon, Father, kanang pare-parehara ka na magtanaw kog TV sa mua. Na music, na visual, nindot inyong investment, na choir. Mura ra kog tanaw tag salida, Father. Ang problema lang aning salida, Father, no? Kanang kuan. Taas kang pinumdum, imong wali. Taas kang pinumdum, daghang komersyal. Mao ginausahay ang tao kanang di ta ganahan pahinumduman. Mo nakita karon itong pagtigom gipahinumduman ta sa Ginoo. Kung gusto tang mosimba kaniya sa paagi nga iyang kahimutan, kibaw na taon sa buhaton, atong sundon ang panag-ingnan sa Ginoo, atong hinluan ang ato ang kasing-kasing sa tanan nga nakababag niini sa pagsimba sa Ginoo. Kanang pagkagahig ulo nato, pagkamatinumanon sa atong kagustuhan ug dili pagunahuna sa kaayuhan sa uban. Busa atong hinumduman unsay mahitabo na to kung magmagahi ta niini. Palihog lugarin ninyo og basa. First Book of Samuel, chapter 2, verses 22 to 36. 1 Samuel 2, 22 to 26. Unya, sumpaya dayon ang inigbasa ninyo. 1 Samuel chapter 4, verses 1 to 18. 1 Samuel 4, verses 1 to
18. Basahan na ninyo pamalandungi ug atong makita unsay dangatan sa tao kung di gyud ta maminaw sa iyang pahinumdum. Kung dili ta magpatalinghog sa iyang tinguha nga magtuman gyud ta sa atong kaugalingong kabubuton imbis sa iyang kasuguan. Busa ikalawat nato ato hangyo na Ginoo langitong Amahan, pahinumdumi kami kanunay nga mas kahimot-an nimo ang obedience, ang justice, ug ang compassion. Mas kahimot-an na nimo kaysa mga paghalad. Ug busa tuguti kami nga among kasing-kasing mapuno niini samtang among gihalad ang hingpit nga sakripisyo sa imong anak, ang santos nga misa. Amen.